uyap nga nilagyan o ibisang tambok na baboy, nilagyan ng sangkap sibuyas, bawang o iba o ujap. Mukaan ba mo ani guys? Yung ujap nilagyan og iba o tambok sa baboy. Mag-ano kasi yung asim at saka alat nito. Guys, ito na yung ujap na nilagyan ng karning baboy na tambok o iba o kamyas, kamatis.